अली बाबा 40 चोर हैं, इनको भगाना होगा। शहबाज शरीफ ड्रामे बाजियां छोड़े, ये लैपटॉप से अरबों के घपले और ये तंदूर प्रोग्राम, अगर ये मंसूबे यहाँ बिजली के चंद लगा जाते तो शायद पंजाब इसमें खुद को फील हो जाता। इनको पता नहीं है हुकूमत किस बला का नाम है, खिदमत किस चीज़ का नाम है। कभी मुझसे तो पूछ लेते हैं कि मुझे ये प्रिविलेज चाहिए भी या नहीं चाहिए। अल्लाह के फजल करम से मुझे उन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी गरीब को दे दें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं महर बुखारी। आज की अहम तरीन खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रहमान मलिक को दोहरी शहरियत रखने के जुर्म में सेनेट की नशिस्त से आर्जी तौर पर महरूम कर दिया है। इन पर इल्जाम यह है कि उन्होंने अपनी बरतानवी शहरियत के हवाले से अदालत में गलत बयानी से काम लिया, यानी कि चक्कर देने की कोशिश की। मगर सवाल तो यह है कि यहाँ चक्कर कौन नहीं देता। जरा गौर कीजिए तो साफ लगेगा कि यहाँ हर कोई अवाम को गोल गोल घुमाने और चक्कर देने के चक्करों में है। मुलायजा कीजिए कि खादिम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब बिजली की बंदिश के खिलाफ अपने सूबे में जगह जगह मुजाहिरे कर रहे हैं। अपना कैंप ऑफिस एहतजाजन मीनार पाकिस्तान के मैदान में मुंतकिल करके अपनी काबीना का इजलास बुलाते हैं। मीडिया को कवरेज की दावत दी जाती है और जो ही मीडिया के कैमरे चलने लगते हैं तू ही वजीरों के हाथों में पकड़े दस्ती फंके तेज तेज लहराना शुरू हो जाते हैं। पिछले 4 सालों में उनका ऐसा एहतजाज करना नसीब क्यों नहीं हुआ? और आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल भी पूछा जाएगा कि जदीद तर्ज के शामियाने लगाकर कौम का लाखों रुपया खर्च करके एहतजाज करने का क्या जवाब है। ये सवाल उनसे मुस्तकबिल में पूछा जाएगा, जबकि ये सवाल आज का है कि जब पंजाब बिजली को तरस रहा था तो लैपटॉप पर 2 अरब रुपए, सस्ती रोटी पर 3.5 अरब रुपए और जिस तरह आप जानते हैं फिरोजपुर रोड के 6 किलोमीटर कता सड़क पर भी लगभग 6.5 अरब रुपए क्यों खर्च किए गए? अगर ये पैसा बिजली की पैदावारी मंसूबों पर खर्च किया जाता तो उन्हें आज यूं एहतजाज करने की शायद जरूरत ना पड़ती। उधर नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि बतौर साबिक वजीर आजम उन्हें वफाक की तरफ से दी जाने वाली मराद कबूल हैं और ना इससे मुतल्लिक ये फैसला। नवाज शरीफ साहब का ये इकदाम उस वक्त इंतहाई काबिल तहसीन होता कि जब वो पंजाब हुकूमत से भी मर्रात और प्रोटोकॉल ना लेते। उधर वजीर आजम जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी चक्कर देने और गोल घुमाने पर उतरे हुए हैं। लापता अफराद को बाजियाब करवाने का टास्क उस वजीर आला बलोचिस्तान को दे रहे हैं कि जो बलोचिस्तान के लिए खुद लापता हो चुके हैं, क्योंकि मौसूफ का बसेरा इस्लामाबाद में ही होता है। और वजीर आजम के इस चक्कर में भी शायद कोई ना आए कि जो वो क्वेटा जाकर रचा रहे हैं। चक्कर ये दिया जा रहा है कि जैसे उन्हें बलोचिस्तान की बहुत फिक्र है, मगर अमल ये है कि 2 दिनों के दौरे में वो पसंदीदा लोगों में से भी चीदा चीदा को मिले। ना किसी बलोच रहनुमा से मुलाकात की कोशिश की गई और ना मुल्तजिम इदारों की वाजबी सी भी बासपुर्स की। एक और चक्कर अपने सेक्रेटेरिएट की इमारत को इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज को देकर शायद दिया जा रहा है। वो ऐसे नाजरीन के एक तरफ कुर्बानी का ये जज्बा कि आला शान सेक्रेटेरिएट वक्फ और दूसरी तरफ वजीर आजम हाउस के बागात की देखभाल के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस। अंदरूनी बैरूनी मुल्क दौरों की बजट में भी 52% इजाफा, यानी कि सब के सब बुनियादी तौर पर अवाम को चक्कर देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्हें अवाम ने अपनी खिदमत के लिए मुंतखब किया था। मुंतखब अफराद जो कुछ कर रहे हैं इसका हिसाब लेना या ना लेना ये तो अवाम की ही मर्जी है एट द एंड ऑफ द डे। मगर हद तो ये है कि चक्कर देने का ये काम गैर मुंतखब इदारे भी कर रहे हैं और ये चक्कर बैक वक्त अमरीका और पाकिस्तान के अवाम को शकील अफरीदी नामी गद्दार के मामले में दिया जा रहा है। ये तो तय है कि शकील अफरीदी ने पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर अमरीका के लिए ओसामा बिन लादेन की जासूसी करके धरती से गद्दारी की, मगर हमारे सरकारी कागजात में इसने गद्दारी नहीं की, ना ही ऐसा कोई इल्जाम लगाया गया है। शकील अफरीदी ने जुर्म एबटाबाद में किया, मगर इसके खिलाफ SCR के तहत खैबर एजेंसी में मुकदमा चला। जुर्म बताया गया कि इसने मंगल बाग की मदद की है। ये चक्कर कोई पहला चक्कर नहीं है, आपकी याददाश्त भी तेज कर देते हैं। आपको याद दिलाते हैं कि लाहौर के ख्वाजा बरादरान के मामले में भी यही चक्कर चलाया गया था। उनको एजेंसियों ने ओसामा बिन लादेन का इलाज करने के जुर्म में गिरफ्तार किया, मगर उन पर केस नाजायज असलहे का बनाया गया। और नाजायज असलहे की जिधर बात हो रही है, ताज़ा तरीन खबर अभी जो थोड़ी ही देर पहले मिली है, जिधर चक्कर देने की बात आती है तो ये भी मुलायजा कीजिए कि अभी एक अमरीकी गाड़ी से जिसमें से अमरीकी ही निकले भारी असलहा जो है वो मिला, मगर
जो पर्चे दर्ज किए गए वो ड्राइवर और मुलाजिमीन यानी कि पाकिस्तानियों पे पर्चे दर्ज किए गए, आम मासूम पाकिस्तानियों पे जो उनकी खिदमत कर रहे थे। अमरीकी गाड़ी, उसके अंदर बैठे हुए अमरीकी और असलहा भी उनकी कस्टडी में, मगर पर्चे दर्ज आम आदमी पर। और तो और ये भी सुन लीजिए कि अब बताया ये जा रहा है कि शहरी रहमान साहिबा कामयाब हो गई हैं। कोएलिशन सपोर्ट फंड का 75% अब अमेरिका पाकिस्तान को दे देगा। मगर एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है और अब कांग्रेसमैन ये कहते पाए जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी हल्का हाथ पाकिस्तान पे नहीं रखना चाहिए, बल्कि दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी जब तक शकील अफरीदी को हमारे हवाले नहीं करते। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। I think right now Pakistan would release him tomorrow if we threaten not to give them the $1 billion in foreign aid we're going to give them. Now, we did reduce it, but at the same time, I think they would understand a position of strength. I think if we had a president who tomorrow said, you don't get 1 penny of U.S. taxpayer money unless you release this gentleman, unless you start treating Christians with compassion, unless you start talking about having religious freedom in your country. यानी कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी जब तक हमारी डिमांड्स को मीट ना किया जाए। इन सारे गोल चक्रों के अंदर सवाल सिर्फ एक है बुनियादी सा, और सवाल ये है कि इस मुल्क में अवाम को कब तक यूं ही चक्कर दिए जाते रहेंगे? क्या कभी कोई सच बोलेगा? वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आज सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर इस मुल्क में सच कौन बोलता है अवाम से, अवाम को एतमाद में कौन ले रहा है और आखिरकार चक्कर क्या है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, MNA भी हैं। हमारे साथ मारवी मेमन साहिबा मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। हमारा साथ दे रही हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास साहिबा और नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मीर हासिल बिजंजो साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अंदलीब, आप ही से आगाज करूंगी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि वाकई चक्कर क्या है, क्योंकि जिस तरह देखें क्यों ये महसूस हो रहा है कि हर कोई जो है अब अपनी जो भी काविशें हैं वो उनकी रफ्तार भी तेज कर चुका है और इन वन सेंस ऑफ द वर्ड लेट्स जस्ट से एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि चक्कर ही दिया जा रहा है कौम को। इज दैट ट्रू? महर, ये तो इतने ज़्यादा चक्कर दिए गए हैं कि अब मेरे ख्याल है चक्करों के भी देव रन आउट ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि ये बड़ी टेस्टेड ट्राइड चीज़ें और ये लोग सीखते ही नहीं हैं। अगर आप एक पार्टी को देखें और दूसरी पार्टी को देखें तो इनके दरमियान में एक कॉमन चीज़ है, और वो कॉमन चीज़ क्या है कि पावर, किसी सूरत भी पावर, झूठ बोल के, लूट के, घसूट के अपने पावर लेनी है। PMLN को देखें आप, कहाँ से शुरू हुए कि जी ज़ियाउल हक की पैदाइश है, उसके बाद ISI, उसके बाद IGI। अगर आपको याद हो 1989 में नवाज शरीफ ने IGI के साथ मिलकर बेनज़ीर के खिलाफ ये बात कही थी कि वो औरत है और वो हुक्मरान नहीं हो सकती, और उसके बाद उन्होंने पलटा खाया और वो दोबारा आ गए कि जी हमने ये पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना। फिर पीपल्स पार्टी के साथ इनकी कोalition हुई, इन्होंने आसिफ जरदारी के साथ हाथ मिला के यहाँ आए हैं, और अब ये सारा गो गिलानी गो की जो बात कर रहे हैं कि जी ही इज़ अ कॉन्विक्ट प्राइम मिनिस्टर, इनका अपना देखें 1997 में जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नवाज शरीफ पे हुआ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया। आप PPP की तरफ आ जाएं, उनकी हिस्ट्री देख लें। ये तारीख तो हमें याद है। देखिए आज आप ये नहीं मानती कि देर आए दुरुस्त आए, खुली कचहरी लगा के आपको पता है 4 साल में आला के रूप में नजर आने लगे हैं। मीनारे पाकिस्तान में ये क्या कर रहे हैं, चोरी की बिजली ले रहे हैं और लोड शेडिंग के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप उसको देखें PPP को, वो गए जी कोयटा में, बलूचिस्तान में इन्होंने आते ही सारे क्रिमिनल्स को छोड़ दिया। उसके अलावा इन्होंने 6 सीटें लेके सबको 20-20 करोड़ दे के सारा खरीद लिया, आवाम को एक पैसा नहीं दिया। आज बलूचिस्तान सिंध दोनों, क्योंकि इन्होंने खरीदा हुआ है लोगों को, ये उनको पकड़ नहीं सकते अपनी हुकूमत चलाने के लिए, तो आज वहाँ कत्लो गारत है। इनकी रिट जो है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गई है और सबको ये पता है। इनकी कंपटीशन आपस में ये है कि कौन बड़ा चोर है, कौन बड़ा चक्करबाज है, लेकिन अवाम को पता लग गया है। क्योंकि देख लें दोनों की कर्जों की, एक ने 7 खरब रुपया कर्जा लिया है हिस्टोरिकल, जो PMLN है उसको देख लें 250 अरब पे आए थे, आज 600 अरब रुपया कर्जा है। अगर आप देख लें करप्शन का, दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
اس صورتحال میں اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں مینار پاکستان میں جا کے اور 4 آپ کیمرہ بلا کے اور آپ پنکھے جھل کے یہ کہیں گے کہ ہم عام عوام میں بیٹھ گئے ہیں اور عوام امپریس ہو جائے گی اور وہ جا کے اپنے پرائیویٹ جیٹ میں اتر کے بلوچستان میں بائی بائی کرتے ہوئے کہ ہم بلوچیوں کے ساتھ ہیں اور ہم حل تلاش کرنے آئے ہیں، یہ کبھی بھی عوام جو ہے وہ بے وقوف نہیں بنے گی۔ جی اچھا ماروی صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں، کیا کھلی کچہری لگانا باقی الیکشن ٹیکٹک ہے؟ دیکھیں جو اتنی ساری ابھی باتیں ہوئی ہیں نان سیریس قسم کی، اس کے تو میں جواب دینا نہیں پسند کروں گی، کیونکہ جو عوام میں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، جو ووٹس لے کے آتے ہیں، جیسے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی پوری کابینہ پنجاب کے ووٹوں سے آئی ہے اور وہاں بیٹھی ہے، کھلی کچہری لگا رہی ہے، وہ ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ عوام کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ایک سمبولک اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ عوام کے مسئلے سن بھی رہے ہیں۔ آپ ہی کی سکرینز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نیوز بلیٹن میں یہ دکھایا کہ بڑے لوگ آئے ہیں ڈفرینٹ علاقوں سے پنجاب کے، وہاں اپنے مسائل لے کے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے 3 ڈیپوٹی سیکرٹریز جو ہیں وہاں رکھے ہیں تاکہ ان کے مسائل سنیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ سمبولک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اور کچھ سینیٹرز اور کچھ جو جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو گراس روٹ کے سیاستدان ہوتے ہیں، وہ روز یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھی ہوں، لیکن پورا دن جو ہے گلی گلی گوٹ سندھ کے سارے جو مسائل ہیں وہ دیکھ کے آ رہی ہوں، ٹھٹے سے آ رہی ہوں، یہی کام کر رہے ہیں ہم تو روز یہی کام کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، شاید ان لوگوں کے لیے نئی چیز ہو۔ اگر دیکھیں چکر کس چیز کا ہے، ہاں چکر ہے، چکر یہ ہے کہ جب آپ جو ہے ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ ان کی بی ٹیم لگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ چکر ڈیفینیٹلی ہے۔ جب آپ جو ہے دغلاپے کی پالیسی کرتے ہیں وہ چکر ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گی سب سے بڑے چکر کی، سب سے بڑا چکر جو بجٹ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی ایک شخص جو آپ بیٹھی ہیں، ہم تینوں جو بیٹھے ہیں، ہم 4 لوگ جو بھی آپ کے سکرینز پہ بیٹھے ہیں، پلس پاکستان کا ایک شخص، پہلے 37,307 روپیز اس کے اوپر ڈیٹ تھی جب یہ حکومت آئی تھی، اب اس کے اوپر 66,541 ڈیٹ ہے۔ یہ ہے چکر سب سے بڑا چکر، یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بلوچستان کی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ ابھی آپ کے ہی سکرینز پہ تربت کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، پرائم منسٹر وہاں سے آج وہیں تھے، اور جو ہے سرکی روڈ کوئٹہ میں بھی اخباروں میں آج صبح بھی آیا ہوا تھا کہ کل کون سی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ ہزارہ کمیونٹی سے وہ ملے ہیں، میری ابھی ہزارہ کمیونٹی سے کوئٹہ میں بات ہوئی ہے، 100 پیج کا سیکیورٹی پلان پرائم منسٹر کی ٹیم نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہزارہ کمیونٹی کوئٹہ کی سیف نہیں فیل کری۔ چکر تو یہ ہے نا، چکر وہ ہوتا ہے جو سچ نہیں ہوتا۔ سچ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہیں، مسئلے سمبولکلی وہاں بیٹھے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، گرمی میں خوار ہیں، جیسے کہ پوری عوام خوار ہو رہی ہے، تو I think اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ خامہ سے جو ہے بی بی ایبسولوٹلی کھلی کچہری کے عوام، بالکل عوام کی رسائی خادم اعلیٰ تک آرام سے ہو، نہ کہ گیٹ پہ رکنا پڑے، ہراساں ہونا پڑے، یہ اپنی جگہ قابل تحسین ہے۔ مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جدھر وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ 90 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے معیشت کو، تو 40 ارب تو پاور سیکٹر کو صوبائی حکومتوں نے بھی دینا ہے 2010 سے، تو آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بجلی پیدا کروائیں۔ اس کے بعد بار بار آپ کا ایڈ ہاک پروجیکٹس کیوں نظر آتے ہیں کہ سستی روٹی ہو گئی آپ کے دیگر اس طرح کے پروجیکٹس، لیپ ٹاپ سکیم ہو گئی، 2 ارب ادھر لگ گئے، 7 ارب لگ گئے ایک سڑک کو صحیح کرانے میں، تو یہ ایڈ ہاک پروجیکٹس کے بجائے اگر آپ بجلی پیداواری کے اوپر فوکس کرتے تو شاید باہر آ کے یہ سمبولکلی نہ کرنا پڑتا، وہ بھی الیکشن ایئر میں۔ نہیں دیکھیں، یہ 2 بہت امپورٹنٹ پروجیکٹس کی آپ نے ابھی بات کی ہے، جہاں تک پاور سیکٹر کی بات ہے اور جہاں تک لیپ ٹاپ سکیم جو ہے نالج بیسڈ اکانومی کو آگے لے کے جائیں گی۔ اگر کسی کا اس میں ان کی پالیسی جب بجلی نہیں ہو تو لیپ ٹاپ کس طرح لگائیں گے؟ دل سے تو نہیں لگائیں گے۔ نہیں پلیز بات یہ ہے کہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے فیوچر میں، آپ نے انویسٹ کرنا ہے یوتھ کے فیوچر میں، اور وہ بہت اچھی ایک اسکیم ہے، اس کو خامہ سے جو ہے اس کو سائڈ ٹریک کرنا یا اس کو نکال دینا بجٹ میں سے وڈ بی رانگ۔ یہ ایڈ ہاک نہیں ہے، یہ
अच्छे आइडियाज हैं जो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ आपको लेके जाएंगे। जहां तक पावर सेक्टर की बात है, आपने 2 क्वेश्चंस रेज किए, मैं उसका जवाब दे दूं तो अभी शिफ्ट हुई है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 18th अमेंडमेंट में सूबों के ऊपर, और सूबे होपफुली तेजी से काम करें। हम तो ये भी उठाना चाहेंगे सवाल कि सिंध में जो सारे स्मॉल डैम, जो सिंध के अंदर स्मॉल डैम प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्यों नहीं चल रहे, ये भी जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि इजाजत पहले भी थी मालवी साहब, बस एतमाद में लेना पड़ता था, राइट। लेकिन नहीं, बात सारी ये है कि आप नेशनल असेंबली का हिस्सा रही हैं, आपको पता भी होगा ये इजाजत पहले भी थी, और बड़ी इजाजत वफाक से लेनी पड़ती थी और दीगर सूबों को आगाह करना पड़ता था। राइट। सो अब जो है आफ्टर 18th अमेंडमेंट कुछ और पावर्स आए हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है सूबों में, और वो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं कुछ। और आप लोगों का ये रोना है कि वफाक आपको गारंटी नहीं देता जो कि उसने देनी है। मुझे एक सेकंड इजाजत दीजिए, इससे पहले मैं वक्फा लूं नफीसा साहिबा, मुख्तसर आप पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि खुली कचहरी जो है वो वाकई सिंसेरिटी में हो रही है? अभी आके याद हुआ है, जबकि इंडस्ट्री तो आपकी कोलैप्स कर गई है पिछले 1.5 ईयर में टोटली, बांग्लादेश भी चले गए हैं आपके बिजनेसमैन, सारे बिजनेस उठ के चली गई है, बाकी जो हाल है वो हम देख रहे हैं 2 सालों से, वैसे 4 साल से, मैं 2 सालों में शदीद हो गया, अब आके खुली कचहरी, मगर फॉरगेट दैट, आप लोग बलोचिस्तान जाके क्या कर रहे हैं? देखें, पहले तो मैं अपने ऑनरेबल कोलीग्स के हवाले से कहूँगी जिन पार्टीज़ की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं कि ये कौम को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, 5वां साल है बजट का, और मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें देखकर वो चकरा गए हैं। और अभी जो बातें आपने सुनी होंगी तो सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है। मैं नहीं समझती, ये इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर में यकीनन हर पार्टी के ऊपर प्रेशर है, लेकिन प्रेशर ये है कि हम अपनी कारकर्दगी बताएं और हम ये बताएं कि हमने क्या किया है और हम पॉजिटिव वाइब्स दें आवाम को। ये नहीं कि हम दूसरे को डेनिग्रेट करें और कहें कि ये उन्होंने क्या नहीं किया। तो अगर हम इनकी बातें सुने तो यही बात वो कह रही है कि हमने क्या नहीं किया, उसके ऊपर ही उनका फोकस है, और ये उन्होंने अपनी बातें नहीं की कि हमने क्या किया एक वक्फा ले लो जी। वक्फे के बाद मैंने ये भी जाना है बलूचिस्तान में आपने क्या किया है, मगर ये मुबारकबाद देनी चाहिए, ये तो शायद कहना गलत ना होगा, फैक्ट्स और फिगर्स को ही देखते हुए पिछले 50 सालों में हाईएस्ट इन्फ्लेशनरी पीरियड आफ्टर द 70s पिछले 4 साल रहे हैं, आपका लोएस्ट ग्रोथ रेट पिछले 4 साल रहा है, आपकी लीस्ट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी पिछले 4 साल रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वापस आने का शुक्रिया। आखिर चक्कर क्या है यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। लापता अफराद कमीशन बलोचिस्तान में मौजूद रहेगी 9 जून तक, लेकिन बलोच वॉइस फॉर मिसिंग पीपल ने बॉयकॉट कर दिया इस कमीशन को, क्योंकि उनका यह कहना है कि जस्टिस जावेद इकबाल ने पहले भी बहुत बुलंद बाग दावे किए थे, वादे किए थे जो कोई पूरे ना हुए। उन्होंने कहा था आपके प्यारे घर को वापस लौटेंगे, मगर उन प्यारों की तो लाशें ही वापस मिली हैं। ऐसा ही एक नारा 2 साल पहले वजीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी असेंबली फ्लोर में खड़े होकर कहा था कि प्यारे जो हैं वो लाहिकीन जो हैं अपने प्यारों के लिए दरवाजे खोल के बैठ जाएं, वो वापस आते ही होंगे। वक्त गुजर गया। खैर, ना तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब का कसूर है, ना बलोच वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस का, जब सिस्टम ही ऐसा हो। नफीसा शाह साहिबा, क्यों ये आंखों में धूल झोंकने के लिए वजीर आजम इस तरह 2 दिन के दौरे पे गए हैं जबकि अचीव कुछ नहीं हुआ? अभी भी वही बातें कर रहे हैं कि जो वैसे पहले से तय हुई हुई हैं। देखिए, ये बात समझने की है कि बलूचिस्तान जो है प्री पार्टीशन से इश्यूज आ रहे हैं बलूचिस्तान के। इवन अंग्रेज़ के ज़माने में बलूचिस्तान में इश्यूज थे, उस वक्त भी इंसर्जेंसीज हो रही थी, और उसके बाद 4 या 5 इंसर्जेंसीज हुई हैं। ये बात भी हमें जाननी चाहिए, या एटलीस्ट के जब जो वाटरशेड था, जो जितने कॉम्प्लिकेट हुए मामले, वो बुक्टी की असैसिनेशन और जिसमें जनरल मुशर्रफ का रोल या जो आप कुछ कर ना पाए, मगर राइट? लेकिन अब ये है कि इतना पेचीदा, और सिर्फ ये नहीं है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, ये एक जियोपॉलिटिकल इशू भी है। ओवर द इयर्स क्या हुआ है कि एक्स्ट्रा अजीब अजीब किस्म के पावर सेंटर्स बन गए हैं। सिर्फ ट्राइब्स पावर सेंटर्स नहीं है, आपको पता है कि रोल ऑफ एजेंसीज। अब वो एजेंसीज ज़रूरी नहीं है कि हम नेशनल एजेंसीज की बात करें, इंटरनेशनल एजेंसीज, जैसे आपने एफसी की स्टेटमेंट ओपनली बात सुनी कि क्या बलूचिस्तान में ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, कहाँ से फंडिंग हो रही है, तो क्या उसके एक्सटर्नल। जब नेशनल एजेंसीज, एक सवाल, जब नेशनल एजेंसीज जो वजीर आजम के मातहत होनी चाहिए, जब वो आपके मातहत नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इंटरनेशनल एजेंसीज आपके बस की बात तो नहीं है। ये बात कर रही हूँ कि क्योंकि एक पस मंजर रहा है और उसमें वो एक पावर एक्टर्स का शेप अख्तियार कर गई हैं। अब उस मसले को सुलझाने में हम ये नहीं कहते कि हम हल ये जादू की छड़ी है तो हो जाएगा,
مسئلے کا حل کو شاید کئی سال لگ جائیں. اینڈ آئی ایم شیور حاصل بزنجو صاحب کو مجھ سے کئی زیادہ پتا ہے, اور وہ ہی ول بے می آؤٹ, یہ بہت لیکن بات یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس وہ ریسورسز یا عوام کے ساتھ وہ لنکیجز ہیں, اور یہی ایک ماحول پیدا کرے گی. اب اگر ایک دیکھیں آغاز حقوق بلوچستان میں بجٹ پہ ہمیں آغاز حقوق ایک سٹارٹ لیا, ٹھیک ہے, اس میں 4 چیزیں ہوئیں, 8 نہیں ہوئی. اچھا نفیسہ, اب پرائم منسٹر صاحب وہاں پر جا کے کیمپ کیا ہے. Now we are trying to move, even اگر ہم انچ بائی انچ موو کریں, اچیومنٹ ہے. اب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ چیف منسٹر کے پہلے ماتحت نہیں تھی ایف سی, لیکن جب ہو جائے بلوچستان پیکج کے اندر چیف منسٹر کے ماتحت ایف سی کو کر دیا تھا. وہی میں نے بات کی کہ اس میں سے کئی چیزیں عمل میں آئیں, کئی چیزیں عمل میں نہیں آئیں. اب نہیں ہوا تو اب کیسے انشور کریں گے؟ نہیں ہو گیا جی, وی ول موو انچ بائی انچ. اسی لیے تو پرائم منسٹر صاحب وہاں پر انہوں نے کنسنسس جنریٹ کیا. بزنجو صاحب, وزیر اعظم کہتے ہیں بلوچستان کے وسائل پہ بیرونی قوتوں کی نظر ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں جیو پولیٹیکل ایشو ہے, یہ اتنا سمپل نہیں ہے جو لگتا ہے. اگر واقعی اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے جناب, تو کیوں ہمیں لگتا ہے کہ سرسری سی 2 دن کا جو دورہ کیا وزیر اعظم نے, ایک میٹنگ کی ہے سیکرٹری داخلہ سے اور آئی جی کو بھی سمن کیا ہے, کوئی ایسی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی, کچھ بڑے احکامات سامنے نہیں آئے, بلکہ یہ ہمیں ضرور پتہ لگ رہا ہے کہ کیانی صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ان کی ضرور ہوئی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیش رفت ہو رہی ہے بقول ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈو یو ایگری ود ہر؟ دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ پیش رفت ہو رہی ہے, دیکھیں مشکل ہمیں کہاں سے شروع ہوئی. ہم مسنگ پرسن کا معاملہ شروع سے تھا, جب نواب صاحب کا واقعہ ہوا اس کے بعد لوگوں کو اٹھانا شروع ہو گیا. مگر ایک بات, مطلب نفیسہ بیٹی ہیں وہاں پہ, وہ کون ماروی میمن بیٹی ہیں, کہ یاد ہو جب آغاز حقوق بلوچستان کا اعلان کیا گیا تو وہاں پہ میرے خیال میں عید سے 10 یا 12 دن رہ گئے تھے. وہاں پرائم منسٹر نے یہ اناؤنس کیا کہ جی جو مسنگ پرسن ہے وہ عید کو اپنے گھر آنا شروع ہو جائیں گے, اور آغاز حقوق بلوچستان کے اعلان سے پہلے کوئی بلٹ ریڈڈ باڈی نہیں گری تھی. آفٹر آغاز حقوق بلوچستان پہلا بلٹ ریڈڈ باڈی عید کے 4تھے دن گرا, جو وزیر اعظم کے تقریر کے 15 دن بعد تھا, جو سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. ایک تو صورتحال یہ ہے. دوسری میری سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ بھائی لوگ لندن جاتے ہیں, فرانس جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, پشاور جاتے ہیں, وہ وزیر اعظم کے جانے کا کوئی امپارٹنس نہیں ہوتا ہے. جب کوئٹہ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی بالکل غیر ملک میں چلے گئے. تو ایک امپریشن آتا ہے کہ بھئی آپ بڑے وار زون میں چلے گئے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے لیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ, چیف جسٹس جو کہتے ہیں کہ ادھر کوئی آئین نہیں چل رہا, وہ تو کہتے ہیں کہ میں ایمرجنسی امپوز کرنے کی ہمارے پاس آپشن ہے, بتا دیا جائے وزیر اعظم کو ادھر آئین کی کوئی حکمرانی نہیں ہے. امپوز نہیں کرتی ایمرجنسی. ادھر جو بنیادی مسئلہ ہے, دیکھیں نا بنیادی مسئلہ وہاں پہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ گورننس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ہماری جو وہاں کی حکومت ہے وہ مائیگریٹ کر چکی ہے, کوئی اسلام آباد چلا گیا ہے, کوئی کراچی چلا گیا ہے, وہاں ایسا وزیر اعلیٰ ہی بھاگ گیا جناب, اور آئرونکلی ہوم منسٹر جو ہے وہ پروکلیمڈ آفینڈر بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا, پروکلیمڈ آفینڈر کے باوجود. اچھا باقی کو آپ چھوڑیں, مہر آج صرف آپ آج کے اخبار میں حامد میر کا آرٹیکل پڑھے. حامد میر نے اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ مجھے ایک فیڈرل منسٹر نے کہا کہ ہماری جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا ہے, اور ایک سپاہی تھا اور اس کو پتہ نہیں ہے وہ ایجنسیوں کے کارڈ تھے اور اس نے فوج بنا لی اور وہ سارے بلوچوں کو مار رہا ہے. جو بلٹریڈڈ باڈیز بن رہی ہیں وہ سب جو ہے ایجنسیوں کے لوگ ہیں. یہ اتنے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں, اب تو ان کے فیڈرل منسٹر کہہ رہے ہیں. یہ آج حامد میر کا آپ آرٹیکل اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے ہی اپنی کیبنٹ منسٹر کا یہ. اچھا بزنجو صاحب اگر آپ مجھے موقع دیں, ایک کوئک سوال اس سے پہلے میں, جی بزنجو صاحب اگر آپ اجازت دیجیے, کوئک سوال. تنقید بڑی کرنی آسان ہے, آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی ڈرامے بازی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, پاویں سیاسی ڈرامہ بازی بھی ہو. وزیر اعلیٰ رئیسانی صاحب آپ کی جماعت کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ کیوں نہیں کوئی سیاسی ڈرامہ بازی کر کے کھلی کچہری بلوچستان میں لگا لیتے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا 6 مہینے میں 1 ہفتہ کیوں جاتے ہیں ادھر؟ وہاں اتنا کمپلیکیٹڈ ایشوز ہے. جیسے میں نے کہا اوور دا ایئرز جو ایجنسیز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اپنی گورنمنٹس بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. ہمیں کوئی حل نہیں ہے, بجائے اس کے
کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہاں پر اس کو ہمیں امپاور کرنا ہے. اگر یہ جیسے ہے کہ ادارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اگر اس وقت چیف منسٹر کو یہ فیلنگ ہو کہ میرے ماتحت ہے, اور وہ ون مین بھی کبھی اسمبلی میں نہیں جاتا, بی بی 65 دیکھیں وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ سنس مشرف's ٹائم کتنی کنٹونمنٹس کا جال بچھایا جا رہا تھا. ملٹری آپ کو اس وقت کوئی کنٹونمنٹس آپ کی نہیں بن رہی ہیں, وہ آپ کو ملٹری نے ریسیڈ کیا ہے. اب جہاں پر ایجنسیز کا رول تھا, کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ڈیفیوز ہو, لیکن اس کے لیے سب کو آن بورڈ لانا ضروری ہے. اچھا, سب کس کو آن بورڈ لانا چاہیے؟ میں آپ کی جانب آتی ہوں دلیپ صاحبہ. اس کا حل کیا ہے؟ سیاسی حل تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے, یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں جی, یہ تو واقعی ان کے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ ان کے بس کی کوئی بھی بات نہیں ہے. آپ چاہے سندھ لے لیں, بلوچستان میں اب ہوا کیا ہے, بلوچستان میں جو نیشنلسٹ پارٹیز تھیں وہ تو بیچاری پیچھے رہ گئی ہیں, اور انہوں نے ساری کولیشن آف دا کرمنلز کر کے اور کمپرومائز کر لیا, جس کی وجہ سے اب جو کرمنلز ہیں وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں, اور یہ ایجنسیوں پہ ڈال کے جی چھوٹی ایجنسیاں, بڑی ایجنسیاں, باہر کا ہاتھ اندر کا ہاتھ کر کے گول مول کر کے چکر دے کے یہ ایک سائٹ پہ ہو جاتی ہے. بلوچستان میں آپ جائیں, جتنا پیسہ آیا آپ دیکھیں, سڑکوں کا حال دیکھیں, آپ تعلیم کا حال دیکھیں, آپ دیکھیں سوئی گیس کا حال دیکھیں کہ وہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے, ان کو ڈیپریویشن ہے, آئسولیشن ہے, اور انیکوٹی ہے, انجسٹس ہے. جب یہ ساری چیزیں کسی بھی پروونس میں ہوں گی, کہیں بھی ہوں گی, وہ جو عوام ہے وہ پروٹیسٹ کرے گی, اور ان کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر. جب ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو جو ان کا منسٹر ہے وہ بھاگ کے آتا ہے وفاق میں کہ جی مجھے کچھ کریں, اور میرا خیال ہے 4 سال میں یہ گیلانی صاحب کا شاید دوسرا دورہ ہے جو انہوں نے بلوچستان میں کیا ہے. they don't even dare to come over there because they themselves are not safe. جب ان کو پتہ ہے تو جی ماروی صاحبہ, میں آپ کی جانب آ رہی تھی, بتائیے. جی دیکھیں, بلوچستان کیونکہ میری کافی وزٹس ہوئی ہیں پچھلے 4 سالوں میں تو آپ کو اور آپ لوگ بھی رپورٹ کرتے رہیں, جب ایک چیف منسٹر 7 دفعہ صرف 7 دن وہاں رہے اور باقی سارے دن کہیں اور رہے, تو پھر کیا گورننس ہونی ہے؟ مطلب اٹس ریڈیکولس, اس کا کوئی ڈیفینس نہیں ہے. مطلب ہر بلوچستان کے شہری کے لیے اور جو وہاں جو رہتے ہیں ان کے لیے تو وہاں رہنا ضروری ہے کیونکہ وہ بلوچستان کی عوام ہے, لیکن جو بلوچستان پہ جو رول کر رہے ہیں, جو سی ایم ہے, جس کو رول نہیں کرنا چاہیے, جس کو خدمت کرنی چاہیے, خدمت کرنے کے لیے وہ 7 دن آتا ہے صرف. سو یہ ایک ایکچوئل بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں, پہلے تو اس کا ڈیفینس کریں نا کہ جو مشرف, اس کے علاوہ نہیں, میں بتا رہی ہوں, ایک سیکنڈ, میں بتا رہی نہیں, پلیز ایک سیکنڈ. نہیں اچھا چلیں, اب آپ سائڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا سی ایم کے لیے جواب ہی نہیں ہے تو آپ کہیں اور. مجھے تو یہ بتائیں کہ کتنے منسٹرز ہیں جو ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, جو سپریم کورٹ میں بھی بات ہو چکی ہے, تو کڈنیپنگ میں ملوث ہیں, تو کرمنلز تو کیبنٹ کے اندر ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کا ہوم منسٹر جس نے زندگی جان و مال کے تحفظ کا نام کر دیا آپ کو, وہ خود پروکلیمڈ افینڈر. اچھا, اب آتے ہیں جو بات آج پی ایم, جو سو کال پی ایم, ان کو پی ایم نہیں مانتے, وہاں ان کی طرف آتے ہیں جو آج وہاں کر کے آئے, ایلوکیشنز بتا کے آئے ہیں. ایلوکیشنز بتانے سے تو بات نہیں بنتی نا. اگر آپ یہ بجٹری ڈاکیومنٹس ہیں, اگر اس میں ڈیولپمنٹ کے فگرز چیک کریں تو جتنے روڈز پہ جتنے خرچے ہونے تھے, اور وہ تو ہو ہی نہیں ہے, سارے تھرو فارورڈز ہیں. جو گوادر تربت حشاب سیکشن کا جو روڈ ہے اس کا 33 بلین تو جو ہے تھرو اوور ہوا ہے. اور جہاں تک ہائر ایجوکیشن کمیشن کا تعلق ہے تو وہاں 1000 تو نہیں لیکن 2-3 ایسے پروجیکٹس ہیں, کیونکہ بلوچستان میں تو زیادہ پروجیکٹس انہوں نے رکھے ہی نہیں ہیں. اس میں اتنے تھرو فارورڈز ہیں, کون سی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے بلوچستان میں؟ سارے کے سارے بجٹ نمبرز میں بات کلیئر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کا آپ کو میں نے ابھی 2 ایگزامپلز دیے ہیں. اس کے بعد ان چیزوں کا جواب بھی دے گی, اس کا جواب بھی دی گی حکومت وقت, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب اندرونی حالات ایسے ہوں تو یقیناً امریکہ کے کانگریس مین بیٹھ کے بڑے دھڑے سے کہتے ہیں کہ 1 سینٹ کا ان سے حساب لو اور ڈکٹیٹ کرو انہیں. آفٹر ویری شارٹ بریک. سوال یہ ہے کہ جب ہمارے اندرونی حالات اسی طرح کے ہوں, جب لیک آف گورننس ہو, جب عوام کو اعتماد میں نہ لیا جائے, تو پھر واقعی اگر انکل سیم ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں اور امریکہ کے کانگریس مین یہ کہتے ہیں کہ 1 کوڑی کا ان سے حساب مانگو اور ڈکٹیٹ کرو انہیں, تو ہمیں کیوں اس کے اوپر تعجب ہوتا ہے؟ نفیسہ صاحبہ, ہم بلوچستان کی بات کر رہے تھے.
बलूचिस्तान के ऊपर प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही, बात ये कर रहे थे आपके अंदर रैंक्स के मैं थोड़ा मुझे वेरी ब्रीफली आई विल टेल यू कि जितनी भी इस वक्त कमीशंस बैठी हैं बलूचिस्तान पे, जितने भी आपके डेलीगेशंस गए हैं, चौधरी शुजात गए हैं, जितनी रेकमेंड, उनका निचोड़ 5 चीज़ों में है, ठीक है। फर्स्ट इज़ कि बलोचियों का ये रहा है कि हमारे जो कुदरती वसाइल है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। सेकंड ये है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की कमी है। थर्ड ये है कि आर्मी और एफसी जो है वो एक एक्स्ट्रा उनका पावर है वहाँ पर, इनको मिनिमाइज करके सिविलियंस के अंडर आए। फोर्थ इज कि हमें अपना हिस्टोरिकल बजट्स जो है वो नहीं मिले, हमें रॉयल्टीज नहीं मिली। और फिफ्थ है कि सियासी जो वहाँ पर हैं लीडर्स, ट्राइबल लीडर्स, उनको विक्टिमाइजेशन करना। आप मुझे बताएं कि इन 5 के ऊपर क्या पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया है? क्या पेशरफ नहीं हुई है? क्या हमने एनएफसी अवार्ड नहीं दिया है? और अगर इनके पास का कत्ल था, उस पे भी हमने पेशरफ किया, बिल्कुल फॉलो। लेकिन आस्क देम if there is a 6th recommendation and apart from that वो क्या करना चाह रहे हैं? आया हमने इन पे प्रोग्रेस नहीं दिखाई? बिल्कुल दिखाई। जो साहब, डॉक्टर साहबा कहती हैं ये 5 मसाइल हैं, 5 पे प्रोग्रेस दिखाई है, तो फिर क्यों बलूचिस्तान में बद से बदतर तरीन सूरत हाल होती चली गई है? और ये कौन सी बैरूनी कुव्वतें हैं जिनकी नजरें हमारे वसाइल पे है? क्यों नहीं हम इन्हें बेनकाब करते? देखिए, नफीसा का ये कहना कि जी वो सारे 80th अमेंडमेंट की और एनएफसी अवार्ड की बात कर रहे हैं। देखिए, इस पर कोई दो राय नहीं है कि एनएफसी अवार्ड बहुत अच्छी चीज़ हुई है, वो सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं ली हुई है। इसका इतना ही बेनिफिशरी सिंध है, उसका उतना ही बेनिफिशरी पंजाब है, उसका इतना ही बेनिफिशरी जो है खैबर पख्तूनख्वा है। देखिए, उसका इम्पेक्ट हम शुरू से अब हमें 3 साल 4 साल हो गए, हम कहते हैं इस वक्त इमीडिएट जो प्रॉब्लम है वो इस वक्त ना आपका 80th अमेंडमेंट कोई काम कर पाएगा, ना आपका कोई दूसरा अमेंडमेंट काम आएगा, जब तक आप यहाँ पे जो इमीडिएट प्रॉब्लम है मिसिंग पर्सन्स का और बुलेट ट्रेडेड बॉडीज का, इनको हल नहीं करते। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछे ना कि जी वो कौन सी, जवाब दीजिए, वक्त की किल्लत है। देखिए, मेरा सवाल तो वजीर आजम से है। आप वजीर आजम हैं इस पाकिस्तान के, आप कितनी आसानी से कह रहे हैं कि जी सारे लोगों की नजरें मेरे मुल्क पे हैं और मैं इसको मुझसे छीनना चाहते हैं। तो वजीर आजम साहब, आप उनको कैटेगराइज करें। ये वो हिंदुस्तान है, वो अफगानिस्तान है, वो ईरान है, वो चाइना है, कौन है? और मार्गी साहब क्यों कैटेगराइज नहीं कर पा रहे? आप निशानदेही कर दें इस बात की। दूसरी बात, ये जो एजेंसी की बात करते हैं कि इतनी एजेंसियां हमारे यहाँ बाहर की एजेंसियां काम कर रही हैं, तो सवाल है हम किधर है, हमारी हुकूमत किधर है, हमारी एजेंसियां किधर है? जब रा यहाँ पे है, मूसाद है, दूसरे हैं, तीसरे हैं, तो वेयर आर वी? वो आके हमें मार रहे हैं, हमें लड़ा रहे हैं, यहाँ मगर फिर हम कहाँ हैं? जी जी बिल्कुल। बलूचिस्तान पे मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। जमहूरी हुकूमत की बात आती है, लेकिन जब क्लर्क से दाद मोहम्मद जैसे बहादुर लोग जो हैं प्रोटेस्ट करते हैं अपनी सैलरीज के लिए और पूरे सब के लिए, तो उनको तो 15 दिन से जेल में डाला हुआ होता है। और जहाँ तक एंग्री बलोच की बात की, क्योंकि आज सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की कि वो बात करेंगे, तो उनसे तो बात नहीं हो रही है। दे आर नॉट इन टच। वो तो उनसे बात करना ही नहीं चाह रहे। इतना दूर कर दिया है 4 सालों में उनको कि वो दूर होते जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर वर्स से वर्स तर हो रही है। मैं इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो चक्कर, क्योंकि आपने चक्करों से बात शुरू की थी, वो आज यही है कि पाकिस्तान को कंपेयर किया जा रहा है घाना और युगांडा के साथ सोशल इंडिकेटर्स पे। अब उससे बड़ा चक्कर क्या हो सकता है? मतलब हम इतने गिर चुके हैं कि अब हमें युगांडा और के साथ कंपेयर किया जा रहा है। सो आई थिंक लेट्स कम बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स ये हैं कि जितने प्रोमिसेस बलूचिस्तान में किए गए हैं इस हुकूमत ने, वो नहीं फुलफिल हुए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की बाय 5 टाइम्स, मैं आपको हजारा कम्युनिटी से ये जानना चाह रही हूं, 5 टाइम्स ज्यादा जो हो चुके हैं। जी जी अच्छा, अंदलीप साहब, युगांडा बहुत अच्छा आपसे ये जी बिल्कुल युगांडा बहुत अच्छा है साहब, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो उससे भी बद से बदतर। जी आपके तो सब सहारन अफ्रीका और 8 ममालिक सब सहारन अफ्रीका के भी आपसे बहुत बेहतर हैं, ये सर्वे बताते हैं। जी अंदलीप साहिबा, आपसे आखिरी सवाल है कि क्या हम बाकी ऐसे हालात के अंदर इस पोजीशन में हैं कि अमेरिका को कुछ कह सके कि हमने 5000 पर कंटेनर लेना है, हमें ये 2 अफरीदी को भी हम रखेंगे, ये भी करेंगे? जी हम किसी भी हालात में नहीं है। और ये जो कंपटीशन है ना बिटवीन द प्रोविंस एंड द सेंटर,
वो है जी कि कौन ज़्यादा चक्कर देता है, कौन ज़्यादा झूठ बोलता है। एक तरफ आप देखें आज लोड शेडिंग का उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वफाक ने ये फॉर्मूला दिया है कि जी मिनिस्ट्री स्वॉप हो गई है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है वो वाटर एंड पावर का हो गया और वो वाटर एंड पावर का वो हो गया है। और आप दूसरी तरफ देखें जो प्रोविंस में है वो 16 मिनिस्ट्रीज़ लेके शहबाज शरीफ साहब आप मीनार पाकिस्तान में बैठे हैं कि आई एम द डू ऑल ऑफ एवरीथिंग, और ये डेमोक्रेसी है, ये चक्कर है, ये पूरा चक्कर है। अवाम तंग आ चुकी है एंड दे वांट अ चेंज, तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं। बहुत बहुत बेहतर। अगर ये सारा का सारा चक्कर है तो यकीनन इस चक्कर से निकलने के लिए भी अवाम को खुद ही खड़े होना होगा और बेदार शहरी होने का सबूत देना होगा। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।